तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ श्रवण स्वागत करछि गुटे नुआ ब्लॉग रे। वर्तमान टाइम हेलानी 9:15 मु टिके हिजी उठुजी ओ नाइ उठिली ना एक्चुअली सकाळ नो मोबाइल टे काम थिला ऑनलाइन काम थिला तो ताकू सार दीजी आ पानी सुकुनी टोटल देख पाते पानी कि देजी पानी टोटल सुकिवा ना धरुनी माने जति जोर वर्षा हेतला पानी सुकिया ना नाही ऑलरेडी मो फ्रेश होगी ब्रश फ्रश कर माने चा पा पी सारी ये खाଇବା भी खाई सारी आउ बर्तमान जेहतु 9टा टाइम बज सारा सरी 9टा पर होगा ना तो चलो जा गाई बाछी बांधी बुंधा दबा कौटी ना सियाड़े आ पानी तो खाई हुए कौन खाई पारे जाऊँ बांध देना पलि आसे आसले आप कथा ओके चलो। तो गाय यथा शीघ्र मैं बुढ़ा गली आलू चुरुष्टिया पाचला चुटी घिचला कहली जे से मो कंचा कंचा सब गिरी दउछि कते घेचो थालो मुई पानी जोला तो छेदिया रुटी डाकले बे तो जो देला सब कंचा चुटी गेसी एरा का पाताला पका दे जे घरे जगना जगना पातला चुटी जोगना एडा एडा पातला चुटी डा নাই কোন চুটিটা गाय जी एडा হচ্ছে পাতলা চুটি আছে অন্ধ টাগড়া কোনটা খাই যাও কাঁচাটি লোকে দেখ রে কাল যাও মাখিরে যাও টোস্ট করে দাও দেখা যাও আছে ମୁଁ ତ ଆଖିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲି ନା ଆଉ କିଟା ସମକା ଦେଇ ଯାଉ ଆଟା ପକେ କା ଖାଇଛି ବାପେ କଞ୍ଚାରା ଖାଲି ଘିଚୁଛି ଦେ ଆଫେ ଗା ଯିବା मम्मी बोला भाग्य खराब है बुढ़ा हो गली अकरा करिया ए आप बाबा बोले तो हे गुटे जगह घिचु सब चुटी जा जीवन मुंकी देख लो कड़े बड़ कते चुटी घिचि दे रमो होती है तो मुंकी अरे रे एरा गुटे चुटी कि एटा कते चुटी ना गुटे चुटी एरा मोर ताले मोर गोटे चुटी तो चुटी मोर काइला किंदी मम्मी से देची कला मिस सही दे जी आई मारे मेरा कते कते बुझो pero मोर मम्मुटा रक्त बाहर को लगा था कितना आलू आलू सालो अरे क्या जीबू काले की जीवा ड्यूटी आज जाओ जाई हो काले की जीवा ड्यूटी तो टाइम छाड़ा लाना तकरे आयो धान जुगु रुआ जुगु भी रुआ भी तळी पकौतु भगवान को तळे तळी पका हेनी से ताकर करजुते तू तो तळी पकै जाइथिल ना हां मैं जाइथिली जगह देखि नाइ बगी मैं गाधी सरना भात खाइबी त माई के चिमन में कर रहबनी के गाधी जाइथिब सब जा खाइतरा मइथिबी मैं नो गाधी के सब जा खाइबी न गाधी के ना किरा तो गाधी जीबु बाध्य हेते बुल न बंड हो से तो डरी ना तते जर होई जे कोडे जट्टा होई जी हां मते जोर होई जो मिच कथा गुरा कहू खाली मैं छकवनी सत्त मुंड बिंदु बजी खाली मुंड पे पानी मार दे मुंड रे पानी मार देले आहुरी बिंदु आहुरी बिंदले गोटे काम करनु ठंडा रो मुंडा बिंदु से तो देहीटा बेस ठंडा हो जाइए निया जलना बैठा जालो मो देह पुड़ी धीरे निया लगते कि निया जालिबू बोइबू ता करे बई मो कोला पुड़ी के बेकार हाथबी हो छाड़ ए पानी ए हां भलो उपाय अछि बे जो पानी नै ने हेडे गाई जो पानी अछि हे पानी रे जा गाधी पड़िबू पानी जगह थले पुड़ी जी बुड़ी बुने अटे पानी अछि बेसी नथिबो अटे बिन तो आठे पानी थिबो बंद रे पानी अछि खा बंद कुति के बंद रह तो भला सोल को बुड़ी जे तने हो बंद रे जन पुरो जो निमी गाडिया बंद रे बुड़ी जीवो मुगा दिना आइबी जा तू छै जिमी बंद रे पानी एते वर्षा कर ना इंद्र भलिया किरा कहू मते मिछुआ केडे ओसवा लागु छै मोइ मिछ कहू छी हां तू मिछुआ
ତମେ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ତମେ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ତମେ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ତମେ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ତୁଇ ମିଛୁଆ ତମେ ମିଛୁଆ ମିଛ କହିବି ମୁଁ କେହି ଶୁଣିବିନି ଶୁଣିନି କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ମଦୁଆଟା ହଁ ମୋ ବିଲ୍ କେତେ ହେଲା ନାହିଁ ବେ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ଆଉ ପଇସା ପାଇଲେ ଖାଲି ମଦ ପିଉଛ ସପିଂ କରିଗଲେ ପଇସା ପାଇଲେ ମଦ ପିଉଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ମଦ ପିଉଛି ଯାଇକିନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ଦାଦା ମଦ ପିଉଛି। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଉଛ ଏରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯାଉ ହଗି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ପଇସା ଥିବ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ ଗାଇସ୍ କାଲି ତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ଦେଖ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନି। ହେଭି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ହେଲା। ଗାଈ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ଯାହାର ଚୁଟି ପାଚଲା ଥିବ ସେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ ଫରମ ଲାଗୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡା ପାଚଲା ଚୁଟି ଅଛି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଏବେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହେଇଛି ଏମିତି ବିଳି ବିଳି ଦେଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଶଳା ମୁଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉନି କିଆ ପାଇଁ କି ମନ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ଓଭରାଲି ସରିଲାନି ସବୁ କରି ଚଳେ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଗାଧି ଗଲାନି ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କରିବିନି ଥାଉ ସେ ଗାଧି ପଡ଼ୁ ମୁଇଁ ଯିବା ଗାଧି ଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ସେଫ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଓହୋ ଚलो ତ ଗାଇସ୍ ଶୋଇଥିଲି ଉଠିଲି ଟିକେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଉ ବେଳାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି କ'ଣ କମେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଶୁଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ନା କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନି ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଦିନ ଯାକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛି ମାନେ ଶୋଇଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇନି ଆଉ ସୁଟ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଗତକାଲି ପଡ଼ିଛି ନା ତ ଆଜି ସୁଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଟା କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କି ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୁଟ୍ କଲି କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତ ମନେ ମାନେ ପାଟି ବାଉଳ ଜାଣି ହେଉନି ଆଉ ଗଲା ସେ ହଁ ଗତ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଥିଲା କମେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ କେମିତି ଲାଗିଛି ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉ ଯେଉଁଟେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବ ରଥ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ରହିଯିବି ମୋର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଉପାୟ ନଥିବ କିଛି ତା ବି କାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ଆଣୁଛି କି କାହାକୁ ଭାଷା କହୁଛି କିଛି ତ ନାହିଁ ଗାଇଜ୍ ପୁରା ନର୍ମାଲି ଜେନୁଇନ୍ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେମିତି କରୁଛି ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କର ଏତେ ମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ମୁଁ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଯେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖିକି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ତ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଅଲଗା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ତ କରୁଛୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବୁଝ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ତେଲ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତେଲ ତ ପକାଇ ହେବନି ଏତେ ରେଟ୍ ତାପରେ ତ ଆଥଲିନି ଅଧିକା ମିଶାଇ ଦେଉଛି ପାଣି ସହିତ ସମାନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଯାହା ମା ଗଙ୍ଗା ଜାଣିଛି ଆଉ ତେଲ ଲିଟର ପକାଇଲେ 20 କିଲୋମିଟର କଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଧକଡ଼ ବକଡ଼ ହେଉଛି
चलो ठीक है जीवा आप हाथ में ऋषि बर्तमान पलि आसलु कौटी की ना दुई दुई जन आउ देखी पार्थ्व आज आम चली चली आसुचु कहीं गाड़ी आज भाई तेल पकई हेनी सत कथा एत तेल कि पकब सबुदिन सका तेल पकईकिना आस उपरओली तेल पकईकिना आस या पकई हेनी तो सन्ध्या हो गला 7:30 कि 7टा पाखापाखि हे ना किंतु कौन मैं कह देखो ओह कौन भ्यू आई भाई पुणी आ पछे पछे विश्व आसूसी चल चली आम जाऊँ देखो तो केते बाली आउ आप मशाणी केते टाइम थे आम रात 10-11 जाऊँ मशाणी हिंती जेन्युइन नॉर्मल जाऊँ सुट करी गले तो बहुत जिन आ गोटे जिन मोर कहबार थिला जे आप भावुवे आजिका डेट भूत एक्चुअली बाहर कि आपण मैंने भी जदि धर जीव मशाणी की आपण इंटेंशन टा दूसरा थाए कौन हुए आम बुली गलु बुली आइलु अबिका जिंदी आम आसिलु बामती भी अलग दिन आम आसु जाऊँ राति भी किसी देख दिने दिने कौन देखा दियती कहीपर जेहेतु आम भाई डाकू कॉल करूँ एक्टिविटी करने चेष्टा करूँ तो सी एक्टिव हेले ही जिनसा सब सामना को आसे विलंबर हो कि सामना को आसे तो से जिनसा आम सागर गोटे घटे तो सेटा को किसी लोक अच्छा किसी ना अरे भाई दिने जाइना कॉल करो डाक आम भी देखू अच्छी ना ना तुम निजे जापर ये जिनसा राजकुमार टीम रे राज भाई की किए कमेंट रे कही थिला रे जिनसा राज भाई भी कही दिले रखबी तुम जाई किसी कॉल करो एक्टिविटी करिया पे चेष्टा करो देखिबो निजे चिंता कर परिबो यदि भगवान अस्ति ये जिनस भी अच्छी सब जिनसर माने ट्रीट अच्छी आम जमी छोट छुआ को जहाँ शिखा ताहा करिवो सेन ताकू जदि आम जाई एक्टिविटी करबा से भी माने एक्टिविटी ऑटोमेटिक हे जिवो ए भरा देखो तू केंति जंगल राम जाऊ ये हूँ गोटे विशाल काजू बण जोटा कि 1 किलोमीटर खाली काजू बण भितर माने बारहा भयंकर भाई अस्ति आउ टिके लेट हो गले एक बारहा भी पड़े आसबे बुझल कि नहीं देखो तू केंति माटी माने ताही बारहा धुआं बारहा तो जानवर गोटे तो भय रहे हेले भी आम जेहेतु डेली जावासिया कर आसीजु लाइन की तो आम एत भय करूनी शूटिंग करने किए 5 जन जाए किए 10 जन जाती हारी कहीं ना भय टीम लीडर भी भय करे मु कहूँ चैलेंज मारिक कहूँ एमती कौ जगह ना जो विश्व सागर मुझे कि मो सागे विश्व जीवन भाई चैलेंज माना भाई एटा रियल जिनस तार भी भय अच्छी मोर भी भय अच्छी है किंतु साहस कलिजा दरकार जार माने स्पिरिचुअल जिनस शक्ति नहीं ता धीरे अटैक करे आम कौन छाड़ी पड़े दबड़ी जीवु ना आई पारबनी मिस्त्री काम किछि करि पारो से किछि कर कोन करिया किछि कर पाबनी आग्रा घर जोड़े लोट काम करिया पड़ो तो चलो आज वीडियो जहाँ किछि थिला आपन को देखैली आउ मो भी देखली कालीर कॉमेडी ब्लॉग केमती लागिला कमेंट रे कहबो आउ लाइट मेरे पे असुविधा होची मु बर्तमान गाइजी
এই ভিডিওটি ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି କାଲିକି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଭୟଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କର 1K ଗାଇସ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି সেই ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ରହୁଛି ଗାଇସ୍ କାଲି ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ମୋ ଶାଳୀ ବାହାଘର ହେଲା ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ